Gagi, DPS pag eh. yun. Mga DPS. Kaya naman. Bakit? Basahin mo PM. ginagawa ni Boy. Message ako. Bye-bye. Uy, legendary! Dali, 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 dali. Iano nyo yung green, dali. Tier 8 construct, dali. Oh, screenshot. Picture agad. Picture agad. Bili, bili, bili. Okay na. Open na. Ayaw mo rin mag-ox na kayo, bilis. Wait! Wait, gago na gano. Nag-preload, okay lang. Loot, everyone loot. Sige. Everyone loot. Gago, nag-ano. Sige lang, man. Sige lang. Everyone loot. 67 million, gago. Everyone loot. Uy! Yun! Yun lang. Yun lang. Takas na, boy. Takas na. Ang ina na. Nilulot ko yung ano, silver, putang ina. Nakuha niyo lahat? Nakuha niyo? Hindi. Putang ina. Yung silver. Ina, ba't nag-reload yun, gago? Basta may nakaloot sa akin ng silver. Sino nakalot? May nakatakas sa atin, naka-ox. Nakatakas si Yorwick. Saka si Yorick, saka si ano. Hindi, inahabol ako. Lagi. Hindi, inahabol ako.